English. You want me to speak in English? I speak Hebrew. רק לכבות פלאפונים אפשר? אני מזכיר למצלמה. מיקרופון אצלך? מעולה. אפשר להתחיל? טוב, בוקר טוב, מסיבת עיתונאים לקראת המשחק נגד הפועל חדרה, מחר בשבת בנתניה. נמצאים כאן עידן נחמיאס המאמן, אנחנו נתחיל עם עידן, נשחרר אותו ואז נעבור למאמן, רק שאלות למיקרופון. בבקשה. עידן, בוקר טוב. עשיתם כמה ניצחונות רצופים בתקופה האחרונה, אבל יש תחושה שהניצחון נגד בית"ר ירושלים החזיר את הקבוצה באופן מעשי למאבק האליפות, ואיך אתם רואים את הדברים מעכשיו והלאה, שכל משחק מבחינתכם יכול להיות מכריע, גם בשביל להגיע אולי למשהו שלא חשבתם שאפשרי קודם? קודם כל, באמת אנחנו אחרי כמה ניצחונות רצופים, 6 ניצחונות רצופים. חושב שזה משהו שהוא כמו דרך, רואים את הדרך שאנחנו עושים. אנחנו באים כל משחק, נותנים 1000%, מראים גם כדורגל טוב, מפקיעים שערים. אתה יודע, אנחנו מתעסקים לזה משחק. באים, עד עכשיו ניצחנו, ברוך השם, אנחנו צריכים להמשיך עם זה. ואתה יודע, זו ההסתכלות שלנו כרגע, לבוא כל משחק, לנצח ולהתקדם הלאה. בכל זאת, אבל לפחות בשיחות ביניכם, עם הצוות המקצועי או ביניכם השחקנים, יש איזושהי אמונה מחודשת שהתעוררה, שאולי לא הייתה בשבועות הקודמים? אני יכול להגיד לך שאמונה תמיד הייתה אצלנו, גם אם תראה את הרעיונות הקודמים עם כל השחקנים, לכולם הייתה אמונה. יש משהו בניצחונות שהוא מאוד מחבר. זה, אתה יודע, אתה יכול להגיד את זה בכל קבוצה ובכל ספורט. זה שבאמת עשינו רצף ניצחונות, זה מאוד חיבר, מאוד גיבש, משהו שהיה גם לפני, אבל אתה יודע, זה מה שאתה לא יכול לברוח ממנו בסוף, וזה באמת מאוד עזר לנו. לפני שאני אגע במשחק הקרוב נגד חדרה, אני רוצה לשאול אותך, היו הרבה מאוד ביקורות על משחק ההגנה של הקבוצה. אתה יודע, אתה חלק מחוליית ההגנה. מכבי תל אביב סופגת השנה הרבה מאוד שערים. איך אתה רואה את זה מהעמדה שלך, גם באופן אישי על הכושר שלך, על ההשתלבות שלך, ובכלל על מכבי תל אביב כקבוצה שמקבלת גולים השנה שהיא לא הייתה רגילה? אז קודם כל באמת אתה צודק. קיבלנו 31 גולים מעונה, שזה המון, זה הרבה מעל ומעבר לכמות גולים שמועדון כמו מכבי תל אביב מקבל. משהו שאנחנו באמת מדברים כל השחקני הגנה ביחד, אם זה אנשים שלא משחקים וכן משחקים, משהו שאנחנו מאוד מנסים לשים דגש, ועדיין פתאום גם במשחק האחרון ראיתם את הגול שקיבלנו, בסוף זה כדורגל, אתה יכול לעבוד כל כך קשה 90 דקות ולקבל איזה גול מגיל כזה, ופתאום זה עוד מספר ועוד מספר ועוד מספר, ואתה מגיע באמת בסוף לכמות גולים שאתה מסתכל ואתה אומר איך יכול להיות. בקשר להשתלבות שלי אני מרגיש מצוין, אני עובד קשה, אני עובד נורא קשה על הדברים שאני רוצה לשפר במשחק שלי. אתה יודע, המועדון הזה זה באמת משפחה הכי גדולה, הם קיבלו אותי מדהים, מהמנכ"לית עד לבן אדם האחרון בחדר הלבשה. זהו, תשמע, מרגיש פה מאוד טוב. כן, עידן, אז ממש דיברנו על ההגנה, אבל השיפור הכי גדול שנעשה בתקופה האחרונה נראה בהתקפה. אתם מבקיעים הרבה מאוד שערים, וזה לא בא רק משחקן אחד או שניים, זה ממש מגיע גם מהשחקני ספסל, גם מהשחקנים שפותחים. מה אתה יכול לספר על המוכנות הזאת שיש לכולם ברגע שקוראים להם, לקפוץ ולתת את הכל על המגרש, כאילו מבחינת השערים והקבוצה? תשמע, קודם כל זו שאלה יפה. במועדון כזה גדול כמו מכבי תל אביב, יש תחרות שהיא אינסופית. כל הזמן רואים שיש תחרות, וכל שחקן שמגיע חייב לקחת את ההזדמנות שלו. כי ברגע שאתה לא תיקח את ההזדמנות ומישהו אחר ייקח את ההזדמנות, אתה פתאום יכול אחרי זה חודשיים לא לשחק. יש תחרות שהיא נורא גדולה, אם זה בהתקפה, אם זה בקישור, בהגנה, אפילו בשער. בכל עמדה יש לך תחרות מאוד גדולה. אז אתה חייב תמיד להיות במוכנות, ושאתה מקבל את ההזדמנות, אתה צריך לקחת אותה ולשמור עליה. אתה יודע, הרבה פעמים בן אדם רוצה לקחת את ההזדמנות, שהדבר הכי קשה זה לשמור עליה. ברגע שאתה כבר נכנס להרכב, צריך לשמור על זה. אז באמת, בגלל זה כולם נורא מוכנים, ויש גם פרגון מאוד גדול. גם באמת רואים את זה עכשיו מהקהל, הקהל מתחיל לבוא במספרים למשחקים, ונותן דחיפה. יש תחושה של מאבק רציני פה על האליפות. אתם מרגישים את זה מהקהל? אתם מרגישים את הדחיפה הזאת ביום יום? קודם כל, רואים את זה גם ביציעים. רואים במספרים שיש ביציעים. הדחיפה היא פשוט אדירה, גם במשחק האחרון היה אווירה משוגעת, במשחק נגד איינדובן היה אווירה באמת מטורפת, זה דברים שאני לא חוויתי לפני זה בקריית שמונה.
יכול להגיד לך שבהרגשה שלי האישית זה דוחף אותנו ומעיף אותנו לשמיים. בוא נדבר על יום שבת, משחק מול הפועל חדרה. לכם מבחינתכם יש את המטרות שלכם. בהפועל חדרה עוד מאמינים, אני יודע ממה ששחקנים שמדברים, שהם יכולים לעשות סנסציה מבחינתם, וניצחון ייקח אותם לפלייאוף העליון. זאת אומרת, יש להם על מה להילחם. איך אתם רואים את המשחק הזה מהצד שלכם? בוא אני אגיד לך משהו על הצד של חדרה, כי אני הייתי בצד של קריית שמונה הרבה שנים. תמיד כשאתה משחק נגד הקבוצות הגדולות בארץ, אתה מאמין באמונה שלמה שאתה הולך לעשות סנסציה, וכל משחק הזה זה החשיפה הכי גדולה שלך. והם עכשיו במיוחד שזה קרב על הפלייאוף העליון, אני בטוח שהם יבואו להילחם ולעשות את המאמץ הכי גדול שהם יכולים. אנחנו מבחינתנו באים לעבוד קשה, כמו שבאנו עד עכשיו, להיות מחויבים למערך, לשיטה, למה שאנחנו עובדים עליו באימונים, לנסות לנצח את המשחק הזה כמובן בעזרת השם, ולהתקדם הלאה. תודה. Coach, I asked Idan the same question. You made some wins, you made some good performance in the last few weeks, but there is a feeling that the win against Beitar Jerusalem brought a new belief in the crowd, between the players, even in the media, that Maccabi Tel Aviv is back in the race for the championship. How do you see that? Pa kad igrate i radite u velikom klubu, normalno da svi očekuju dobre rezultate. When you play and work in big club, of course, everyone expects big results. I normalno da imate pritisak iz nedelju u nedelju, da igrate dobar fudbal i naravno da pobjeđujete radi obaveze prema navijačima. And it's normal that you have a big expectation from day to day, from week to week, and you have to win in every game. Fans expect this. Meni je drago da smo u ovom momentu sad nalazimo u dobrom ritmu, da igramo sve bolje i bolje, da imamo dobre rezultate. I'm happy because in this moment we are in good rhythm, we are in good shape, and we have good results. Ali isto tako ne smijemo se zadovoljavati i opuštati. Da kažemo da ona koja je sljedeća utakmica je najbitnija, što je normalno. Every next game is the most important, so we have to be maximum focused for the next game. There is no space to be relaxed. Vreme iza nas je lijepo i drago nam je, ali to nam treba da bude isto. Period behind us is good, but mora da bude dobra opomena za budućnost, da ne smijemo da se opuštamo. Da sve ono što ste napravili može brzo da ode. But we have to be maximum focused and serious in the future, because everyone that we did in the past, we have to lose. Last season, Maccabi Tel Aviv came to the playoff with an advantage, and then something happened in the first few games, and they lost the championship. This season, Maccabi Tel Aviv is coming from behind, but in a very good shape. Do you see maybe it's kind of an advantage before the playoffs games that you come in a better shape than your opponents? Pa što se tiče Makabija i naše pozicije u ovom momentu, mislim da se nalazimo u dobroj poziciji. About our current position, I think that we are in good position. Imamo još jednu utakmicu da odigramo u regularnom prvenstvu. We have one game more in this regular part of the season. I sigurno da neće biti nimalo lako, zato što ekipa se isto bori za ulazak među šest za play-off. And for sure we will have tough game, because Hadera also need to win because of situation about play-off. I sigurno da ću prenijeti sve moje neke ideje i utiske na igrače. And for sure I will try to put our idea into players' heads. Da moramo gledati svoju poziciju, svoj stil igre i sve ostalo. We have to look at ourselves. We have to keep our style of play. I sigurno nećemo obraćati pažnju na utakmice koje dolaze u nedjelju i ponedjeljak. And we don't take care about matches that are coming, only about the next game. Pre nego što se nešto odigra, nikad nisam volio ni kao igrač, ni kao trener da pričamo o nekim stvarima. Tako da su to neke stvari koje su više za navijače. Before we do something, I don't like to speak about something that is coming. This is more stories for fans, not for preneti na igrače da se ponašaju onako kao i do sada. Znači da gledaju prvu utakmicu, sve poslije utakmice možda se priča u slačionici.
And I will try and I will continue to explain to my players to continue in this way to take care and to look just to the next game, not about the next games. I neću da ih opterećujem uopšte tim situacijama ili kalkulacijama, hoću da uživaju u fudbalu. There is no calculation. I don't want to make any pressure, any stress to my players. I want from them just to enjoy football. Okay, if we talk about the schedule of this last round of games, you play Saturday and you can win and maybe to pass Apol Beersheva and to come very close to Maccabi Haifa. Do you think about winning and putting a big pressure on your opponents? Nama je bitno da mi se pripremimo što bolje za utakmicu u subotu. For us, only is important to prepare ourselves for the next Da game. kroz utakmicu 90 minuta pokažemo da ovo do sada što smo radili nije slučajno. To show in that game that something that we did in the past is not just happen. It's not. Kao što sam rekao, čeka nas teška utakmica i jak protivnik koji želi da igra isto play-off. As I said, it will be difficult, tough game because our opponent also want to play in playoff. A sve ostalo kako je drugim ekipama, to treba da pitate njih. And everything other, how others teams, clubs feel in this moment, this is question for them, not for us. Coach, the last couple of games you had a very tight schedule and you got a lot of contribution from all the players and mostly in the offense. Can we maybe see, because the playoff games are really important for the club, maybe in this Saturday some players getting a bit of rest before the playoff? Pa sigurno kad radite u velikom klubu da želite da igrate ofanzivan fudbal i da navijači od vas očekuju to. First of all, when you work in big club, you have to play offensive football always, and fans expect this. Ako želite neki uspjeh da napravite, mora da budete ofanzivni i da igrate sa dozom rizika. If you want to make some good result, you have to play offensive and you have to play with risk. Ja sam igrao defanzivica u karijeri, ali sam uvijek volio da igram napadački fudbal i dok sam bio igrač. I was defensive player in my playing career, but in my playing career and now in coaching career, I just want to play offensive football. A što se tiče napadačkog, da li igrali odbrambeni igrači ili napadači na nekim pozicijama, sve zavisi od karaktera igrača. Vidjeli ste i posljednju utakmicu. Ben Haim je odigrao i za mene i za vas iznenađujuće, ne za mene iznenađujuće, za vas sigurno iznenađujuće dobro. Zašto da nekad ima karakter, ima kvalitet. About selection of players, we don't take care about who is defender, who is offensive player. We just take about the character. You have good example in Ben Haim in the last game. I'm not surprised, but you maybe are surprised with his performance. I neću da budem rob taktike da napadač mora igrati u napadu, a odbrambeni u odbrani. And I doesn't want to be prisoner of some tactical things. There is no rule that offensive player have to play only in offensive part of the team, that defensive player can play only in defensive part of the team. Što ne znači da ne volim disciplinu u igri i da kad se branimo, branimo se kao tim. But I need and I demand the discipline in the team when we are in offensive part, when we are in defensive part, we'll be together, we'll be the team. Coach, before you came to the team, this team used to play 4-3-3 for a long time. And even when Jovanovic came in January, people said, how come he will play with both strikers? Maybe Perica will go out. Tell us a little bit about the change that you made tactically in this team and how you combine those two together. Because before, it seems like something impossible. Pa dobro pitanje, malo pre sam deo pitanja već i odgovorio. Good question. I already gave you some part of the answer. 3 mjeseca smo ovdje i svaki dan sve više i bolje upoznajemo i kvalitet igrača i karakter igrača. We are already three months here and we very well know character of our players. I normalno uz analize utakmica i dolazak na trening 3 sata pred trening i priča sa stafom i ideje od stafa, od mene, svi zajedno kad upakujemo priču. And we are coming three hours before the training, stay after the training. We speak a lot of, I speak a lot of with my coaching staff and ideas coming alone. I naravno za vrijeme treninga i poslije treninga i kad odemo na plažu, sjedimo, pijemo kafu, pričamo i dalje o fudbalu i samo Makabiju.
before the training, during the training, maybe after the training, when we are on the beach, when we drink coffee, we speak just about Maccabi, just about I football. dolaze nam ideje po karakteru igrača da ko šta može da igra i na kojoj poziciji u kojem momentu. And based on character of our players, ideas coming alone. Ali to su sve ideje koje su, kažem opet, do granice ludila. But this is Pozitivnog. maybe some crazy ideas, but positive, in positive way. Izvlačite maksimum iz svojih igrača da vide da ne želim da imam igrača za jednu poziciju. You're trying to get maximum of any player, and I don't want to have player just in one position. I want to have mobile players. Desilo nam se da hoću da ih ubijedim da svaki može da igra 2-3 pozicije. Zašto da ne? And I want to explain them, and they need to understand that every one of them can play on more position, not on Vidjeli just ste one. posljednju utakmicu ili pretposljednju utakmicu, imali smo 4 igrača u odbrani koje su povređene. And you could see in the previous or two matches ago that we had 4 players that injured in defense. Ne bi volio da se ponovi, ali možda u budućnosti i Perica i Đole krenu kao 2 centralna. Ko zna? I don't like it, but maybe in the future, Joel and Perica will be 2 central defenders. Okay. You were very involved in bringing Jovanovic to the team. Are you surprised from the way that he adjusts himself to the Israeli football, to the club, to the team? Are you surprised from how fast he gave a lot of goals to Maccabi? Pa Jovanović je kvalitetan igrač, to sam znao još pre nego što sam došao ovdje, zato smo igrali jedan protiv drugoga i bio je u Partizanu. Jovanovic is quality player. I knew that before Maccabi. I was in Partizan with him also when he was kid, and when I was coach in Serbia, so I knew Sigurno sam his znao da quality. nam može pomoći kao kvalitetan igrača i kao karakter. And I know that he can help us as quality player and also with his character. Međutim, isto tako stranca kada odite, a vi garantujete za njega, nije lako. But also when you try to bring some foreigner player, it's very difficult when you need to guarantee for him. Jer nije mala svota da izdvojiti za nekog, pogotovo kad dolazi sa Balkana. Because it was a huge transfer fee for some player, especially when someone is coming from Balkan. Ali u poslu sam uvijek tako i privatno da kad nešto garantujem za nešto, da je to jednostavno tako i da gledam samo interes firme u kojoj radim. But in my private life, also in business, when I guarantee, I guarantee because I really believe in this. One last question from me. You train a lot of good players, even in Serbian national team, and you saw a lot of good players. I want to ask you about the shape of Gabi Kanikovski, about his last performance. He seemed like a top player here in the Israeli football. How do you see it? How it's good to have a player like him in your squad, in your 11? Pa Gabi kao i ostali igrači, mislim da smo mi iz stafa dali, jednostavno smo im dali odrešene ruke da pokažu šta znaju na terenu. Gabi and also all other players, we from the coaching staff gave them solution to be freedom on the pitch and to show us what they can Nisu do. robovi taktike i tražimo najbolja rješenja za njih i da uživaju na terenu. As I said, they are not prisoners of tactical things. We try to catch the best from them, and they have to enjoy and have freedom on the pitch. Naravno uz kvalitete koje imaju, koje posjeduju i ono što posjeduju da usavrše ono što imaju, a nisu pokazali da im stavimo da znaju da mogu. Also including their qualities, they are quality players, and I have things that maybe weren't good in the past. We are trying to improve and to explain them that they can improve this. I Gabi je takav igrač koji je mnogo pametan, mnogo disciplinovan, igra za ekipu, ne igra za sebe. And Gabi is one of this kind of player that is very smart, disciplined, and he play for the team, not for himself. I zato mu Bog vraća sve. And this is the reason why God gave them this. He also can play central defender? Why not? Thank you, coach. You're welcome. לפני שנסיים, רק איחולי החלמה מהירה לרומי טוחמן. מכאן נסיים אימון בחוץ.